Pramota Khanin na kawai kawai lam chogo. Bagra long le. Bagra long le. Bagra ki. Bagra ki. তো মুসুক বলো তো তোরা বিজেপি আগিয়ে তমনে এখানে দুই বছর নাতা দুই বছর নি পারা খায় আনি পারা কত টাকা বুং তম দিনে কলেজ মানে তামুঙ্গে নিমতে ব্রহ্ম তো খাইয়া ang ebangon daging salsa ang jakung yak suklai merai suri ui thuka tu ngai thumani ar pura thumana adi ke thumani se wacha ko si ebangon wacha no pro mana ungkota har hat hui nu nu ba ngai mongo nga ha phari thanga kai borok tonga ja gre kunu ja gre nu aba ki tongta kai no awan bagai no ang je tong khamo mo ang tong khamo je badam sa ngai ni ang trong khả đại các trong cái nhớ ái đi cột đào bút mỗi lần thì có lúc khá chủ yếu cũng đâu có bò pin những có két rồi bò pin trái thì làm cái nhỏ cái nhớ ai cũng có làm cái chảo cái giang nó bò tát cũng chừng một cái bàn nó thì cả ta đi đâu rồi đó ภาพปฏิมานุรูปตรงไทยเขามาไม่คิดด้วย เราต้องตีตั้ง Hambai ini 13 তারিখ মার্চ 2026 তিনি 11 মহারানীপুরি বিশিঙ্গ ক্লাইনাই 11 মহারানীপুর তেলিয়ামুরানি বিশিঙ্গ ক্লাইনাই হলদিয়া ডিসি ওয়ার্ড নাম্বার 4 तीनों जगह चिनी तिप्रामो खानिंगे कैसे तिकोटा अवेयरनेस प्रोग्राम किंतु ओ जगह अवेयरनेस प्रोग्राम हिंपानो ओ जगह तिनी चिनी 4 फैमिली नि भारत भूटान तिप्रामो थावो बीजेपी याकरी जॉइनिंग फाइका कम खाइला बसी चिनी तिप्रामो था बस कामो इलेक्शन तंगो आबोनि बागै तिप्रामो थावो बरो तमा अवेयरनेस प्रोग्राम थु तमा गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन थु निया खबर तमा बाजार सभा थु निया खबर तमा जनसभा गतरम थु जो तो जागानो किसे किसासे जस्ट संगठन जॉइनिंग प्रोग्राम मंगै तंगो কোন জায়গা তে খুলুকিয়া কোন জায়গা খুলুগো গায় কক্ষয় বসি গোবা কারণে নাখারমানি বেলেকেন কেপলে তিপ্রাসানি বাগৈ তুমটারি তিপ্রাসান বাগৈ 100% বিনি সামুখাই তমনি বাগৈ চিনি যে অন্য কুবন পাতিও কুবল তমাই চিনি খাজানি তাখক বুখুকস বরক তরুক বুঝবো তে চিনি পার্টিও বরক জয়েনিং রেফাই হইছি বরক জয়েনিং রেফাইমানি বাগৈ जों तिप्रामो थाङै बेलेकेन बरकनो बोबाग्रानि वारियर जोङै बरकनो खाका हामबाया चाखा बरकनि जेकुनु समयो बिपद आपद सुख दुख बरक तंगनानि बागै जों तिप्रामो थानि जत वारियर जतंनि करबद्ध तिनिनो जॉइनिंग याखौ अवेयरनेस प्रोग्रामो फाइसा फाइका तिनो जागानि बिसिनो तुइदुनि तंनाय तिनि ताखौ बोदराय बेसिकली बिनि नेतृत्वनो अब तिनिनि दङ लोकाली नेतृत्व तंगो चिनी बोदराय चिनी ताकुक सन्धि तारपरे चिनी ताकुक धन कुमार आबोनि परे तंगो चिनी महेंद्र चिनी अशोक चिनी सफर बरक जतनो तिप्रामो थानि एक्टिव वारियर्स आबोनि बागै इ 11 महारानीपुर सीट बेलायखेनो ताबुक पॉजिटिव नि तंगो काहामनि थाङै तंगो जों केबो जागा बखा थैनानि गरै बस कामि सुदु समयनि अपेक्षा दङ जों हामबाय